السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab Islamnya Amru bin Anbasah. حدثني أحمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال عمرو بن عبسة السلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد له لا يشرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال خر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا الأتر حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمكة قال فقلت بلى فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك له وأجهله أخبرني عن الصلاة قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفأ فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر لا وخرت خطايا وجهه وفيه وخيشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره له لا وخرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين لا وخرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه لا وخرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين لا وخرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله لو انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكني سمعته أكثر من ذلك. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ja'far al-Makiri telah menceritakan kepada kami An-Nadhr bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Shaddad bin Abdullah Abu Ammar dan Yahya bin Abu Katsir dari Abu Umamah. Ikrimah berkata, Shaddad telah berjumpa dengan Abu Umamah dan Watsilah juga pernah menemani Anas ke negeri Syam. Ia telah memujinya dengan keutamaan dan kebaikan dari Abu Umamah. Ia berkata, Amru bin Abbasah As-Sulami berkata, pada masa jahiliyah dulu, saya mengira bahwa manusia ketika itu berada dalam kesesatan. Mereka tidaklah memiliki sesuatu pun yang patut dibanggakan. Mereka saat itu menyembah berhala. Lalu saya mendengar tentang sosok seorang laki-laki di Makkah yang sedang menyampaikan beberapa kabar berita. Kemudian aku duduk di atas hewan tunggang gangku. Saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Uqats. Lalu aku bertanya, siapa Tuan? Beliau menjawab, seorang nabi. Aku bertanya lagi, nabi yang bagaimana? Beliau menjawab, Allah telah mengutusku. Aku bertanya lagi, engkau diutus dengan apa? Beliau menjawab, aku diutus untuk menyambung tali silaturahmi, menghancurkan berhala, dan agar Allah ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Lalu aku bertanya lagi, siapakah orang yang menjadi pengikut Anda dalam perkara ini? Din Islam? Beliau menjawab, seorang yang merdeka dan juga seorang budak. Sementara saat itu beliau bersama Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau bersabda kepadaku, pulanglah kamu hingga Allah menguatkan Rasul-Nya. Setelah itu, saya mendatangi beliau dan berkata, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Ajarkanlah aku sesuatu yang Anda ketahui sementara aku tidak mengetahuinya, yaitu sesuatu yang tidak membahayakanmu dan Allah juga memberikan aku manfaat dengannya. Apakah ada suatu waktu yang lebih utama dari waktu yang lain? Dan adakah suatu waktu yang harus kita waspadai? Beliau menjawab, sungguh, kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun sebelummu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun pada sepertiga akhir malam, dan Dia mengampuni dosa apa saja kecuali syirik dan perbuatan yang melampaui batas. Salat adalah suatu ibadah yang disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, maka hendaklah kamu sholat hingga matahari terbit. Dan apabila matahari telah terbit,
maka janganlah kamu sholat hingga matahari meninggi, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan, dan sholat pada waktu itu adalah syalatnya orang-orang kafir. Kemudian, jika matahari sudah meninggi, maka syalatlah, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, hingga pertengahan siang. Saat matahari berada di pertengahan langit, maka janganlah kamu sholat, karena pada waktu itu api neraka sedang dinyalahkan hingga bayangan kembali mangkel. Dan apabila bayangan sudah kembali maka syalatlah kamu, karena sholat pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat, hingga matahari turun untuk terbenam. Ketika matahari hendak terbenam, maka janganlah kamu sholat hingga benar-benar terbenam, karena matahari terbenam di antara dua tanduk setan dan pada waktu itulah orang-orang kafir beribadah. Aku berkata, wahai Nabi Allah, beritahulah aku tentang wudhu. Beliau bersabda, tidaklah salah seorang dari kalian yang menyempurnakan wudhu, lalu ia berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung lalu menghembuskannya, kecuali dosa-dosa wajahnya, bibirnya dan hidungnya akan turut melebur. Kemudian, bila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan Allah, niscaya dosa-dosa wajahnya akan melebur bersama air dari ujung-ujung jenggotnya. Dan tidaklah ia membasuh kedua tangannya hingga pergelangan siku kecuali dosa-dosa kedua tangannya akan melebur bersama air dari jari jemarinya. Dan tidaklah ia membasuh kepalanya kecuali dosa-dosa kepalanya akan melebur bersama air dari ujung-ujung rambutnya. Dan tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki kecuali dosa-dosa kedua kakinya juga melebur bersama air dari jari-jari kakinya. Dan bila ia berdiri dan sholat, lalu memuji Allah serta menyanjungnya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang Dialah yang berhak atasnya lalu menghusyukkan hatinya semata-semata hanya untuk Allah, maka niscaya ia akan berlepas diri dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Amru bin Habasyah menceritakan hadits ini kepada Abu Umamah, salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Umamah pun berkata padanya, "Wahai Amru bin Abbasah, lihatlah apa yang telah kamu katakan di tempat yang sama. Laki-laki ini akan diberi." Amru berkata, "Wahai Abu Umamah, sungguh usiaku telah lanjut dan tulang-tulangku juga telah rapuh sementara ajalku pun telah dekat. Maka tidaklah aku berhajat untuk berdusta atas nama Allah dan tidak juga atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sekiranya aku tidak mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali hanya sekali atau 2 kali, atau 3 kali, hingga ia menghitungnya sendiri, sampai 7 kali, niscaya aku tidak akan menceritakannya selama-lamanya. Akan tetapi aku telah mendengarnya lebih dari itu." Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.